Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue dans les rendez-vous de Dengele Web TV. De nos jours, force est de constater que les jeunes respectent de moins en moins les aînés. Plus les années passent et le constat est de plus en plus amer. Que dit le Saint-Courant à ce sujet? C'est à juste titre que nous recevons aujourd'hui dans notre émission l'imam Kanté pour nous parler du respect des aînés, du chef et surtout des avantages et des inconvénients. Alors imam, salam alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue sur le plateau de Dengele Web TV. Est-ce que vous pouvez vous présenter à nos téléspectateurs? Oui, imam Kanté Bouakari, imam Kanté Bouakari, Nabara, Madassa Kamoya et Texas, il y a une école confessionnelle au Texas depuis 1987. Maintenant, l'école est reconnue par l'État. Donc, l'imam Yefnani, je suis secrétaire général de COSUM section Odiné. Je suis l'ex-président de la Ligue islamique des produits communautaires section Odiné. Je suis secrétaire régional de OESI, les organisations des écoles confessionnelles islamiques en Côte d'Ivoire, région de Guinée. Voilà. Donc, je suis natif de Fréfoula, à 30 km d'Odilé, et je suis résident à Odilé. Donc, fils de la région. Oh non, fils de la région, j'ai à Fréfoula. D'accord. Alors, je le disais tantôt, vous êtes là aujourd'hui pour nous parler du respect des aînés. C'est ça. Et vous êtes mieux placé, n'est-ce pas, pour nous parler un peu de ce sujet. Que dit le Saint-Courant à propos du respect des aînés? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على خير خلق الله محمد بن عبد الله وبعد الإخوة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين أم تاني على فكرة وشوتنا تريما et puis أم سيرمي أم أدمني على توي الدنيا هرني كأم هرم مسامي et puis أم على يرتامي كتامي بربرة أنما بيعجلنا أتبع قدرة أما بيك أني أهاجر منوتا كما أما لا تبغى بيعجلنا وقام أنما نكشيني على فه بقى أجمع بقى يوم نفسه تقوم بمحمد صلى الله عليه وسلم أنا موضوع كبلاكو كفوكي على بينا كذا هو كذا سكيا معلومة أم بهرة وجت سكيا أم به كذا وجرتي أم بيعجلنا على فه وقام هكذا وقام سني أنك جاكوني دو balon ba jama kwani kuma uka ambe radio ambe Dengele Web TV ambe afu bere aga bunya minye sisa ma kafo ana kuma dina ta bro be ka salama ya na mi wa no bunya kitika no kamba fu ambe fu be para no be fu munu na mi ya masura kana ni ana Dengele jamana kono o ansika o ka wodi salama ya ma ambe fu kala baraka bilo ala oke alhamdulillah komi na fatimini bita balo o anya kuma sama na gine fois nyemo ta bonya ka forma mo ta bonya ka et puis nanga ke na fa gine la et na ma ke troya bine ba anzo ko ma oka alhamdulillah amala tanu sama ya dinale dinami dafani ni ile ma yoro mi famu e ma wole famu sino sama ya dina danya amite o be ade musama ya donc amma dunya yoro tuyi koma kuma mika donc non bonya honan anga ka bonya le fo honan bonya kine le to ko bonya non bonya nanga fle wole non breski wole ka non breski ka non bonya non breski mi we dianye na ka non breski damna honan ni dianye bena na ka non breski e be dianye mo mi gile presi o be jale mi ni fa ka mo presi i be jawo mo o ko fe non presi ale le nan ni ben et puis ale le nan ni ndai ale le nan ni mafani ya siro donc we adam na le no men o ko di na le teye ni nyon bunya teye ina mi mama o susuma ina mi toya ma ko susuma na mi be ya susuma i mi da fitan susuma o be ya den be na lo donc beresi non beresi na o manya koro ala sunya hon dira ka hon wuli hon mais est-ce que ala makuma kawa ma ko madam na musa ma mi o dinale dinami dafani ko be ala ele ma mi famu e ma o le famu est-ce que sara ma makuma kawa sara ma na kuma ka ni ga plan na fle
ule samota libu bae kita ubami dinama kwani amro na ule ni kabla kwa na sola nani ya tangu bango sura tunisa mso uta solam tola ni mso ya arab ni kawo verset bin lu ni kono 59 ni kawo fle iba ko mami be ajenu sura ko kono arab lu ala ko di bada a'udhu billahi minash shaitanir rajim ala ko di ku ya ayyuhallazina amanu ati'u Allah wa ati'u rasula wa ulil amri minkum ala ko di ko alumunu ba ke siramu alumunu ba libera siramu nyezana ila aljija ayala bato ala ka fo ka bo kala mo abado jine ana ilwa ko keti min ka keti ana mi fo ina ka fo ka dada yo ba ke ka ke na ay ala bato ko chila bato ani jetilu kwani ko nyemo wi aylo donc ala ba manye yoro le nyemo ka ayala bato ay chila bato aya nyemo ko ay bunya donc yoro le dunya ala ba kuma no bunya ka nyemo bunya ka to plana ko le soran nan nyaw aya biloru ni kondo ala tira sallallahu alaihi wasallam alima ke no fo bai ama kuma waza sadi ate kuma kabbe ko dolima kabbe ko mi sabati donc tira ko di qala sallallahu alaihi wasallam man ata'ani faqad ata'a Allah wa man aswani faqad aswa Allah wa man ata'a al-amira faqad ata'ani wa man aswahu faqad aswani tira ko di tira ko nimmo min gan ni abatu ni kan ni take na fa ro ya ketimi na fa mo ida yo ni kauke ibada ya batu parce que wo kuma ko ni plana ko ala ko mun ga tira ma ala ko ga amma ko wala mun ba ke sama we kwai ni ala bato ko ay tira bato donc tira ko ni kan ni abato ibala ya bato parce que ibala ko kan bonya ala ko ku mi ga iba o ke donc ibala ya bato ko ni donga ni do ya ni kan zoso ibala le soso parce que ala bi lo che do ibada wo cheka kuma donc ni kan ni bunya ibala bunya ni kan doya ibala doya ni kan ngana bato ibala kan bato ni kan gan soso ibala kan soso ana tira kuma dawo mele kunile mo mi no nga nyemo bunya nyemo la amir kunile mo mi nga nyemo bunya fakali atwa ani ko mo fana ba ni bunya ibala ki tila bunya parce que ala ko kwani ale bunya kwani ale kuma kan bato kwani tila kuma kan bato kwani nyemo cila ko lan di kan nyemo fana bonya ibani cila bonya parce que ni donga ni bonya ibala bonya ni donga nyemo on ahu ni donga nyemo do ya ka soso ako kule da ro te ko ne dai ako kule me ko tawke ko ba ni cila le soso ni donga cila soso ko le ba soso donc ala anta o donc ko era na di ko na ba mamne so ni cila hadisa mba ni ne ko ne kallo nyemo bonya ana dina kono ni izan we no shia man le plan na mi wono nyemo bonya mi anu suoka saba jede de no do o jila ko do sallallahu alaihi wasallam o kala jila kala ribas salla binna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yawman zata yawmi ko jila na seri do ka na we londo jila na sira na ne londo summa qabbala alaina ko jila ban singa ko nyemru alwo alu musini ko so sero ki nyemru alwo فوعظنا موعظة بليغة كجلنا كبالي كولون كوكاني فانتا كوكاتيمي وكربما كاتيمي كوكاني مو بريا بريا زرفت منها العيون موشاما يجيبون ما ودولي تو ياكوسو كلانا ما بريا نما كموشاما يجيبو ولون ووجلت القلوب كموشاما دوسو كاشين مو كاشين parce que ma mi fon ma breya ma nani fanga nyama kum o jusu kasi qala qailu ya rasulullah ko tedo de tegbo ko gon mo ba ka anna hadhihi mawlatul muadda ko ba ke ye ka mango ni saranga na liba mo mi wato o be mo wi ka wa ta no ye be ko ba ka yo kuma le ko kuma ba bara bi de fa madha tahadna ko do saranga na gine di amawlo tilago usikum bi taqwallah wa samu wa ta kunye zrana ila ni ala ni shinye ni zrana ila he ashala ni mo ka shinala ni abe wo wa na mo ka shinala ni abe la kuma ka no ala ke ka fole ma ku ya le ala bunya ni ka shinala ni bala bunya ni ma shinala ni bala soso ala ko kwa nchi la bunya kwa nchi la bato
fan ci la ka mi bo kan yoke ni ka ke shena la ni ibina wa ka mais ni ma ke shena la ni ibini tashabo ala ko ko ya nyemo wi kambonya donc ni ka ke shena la ni il fallait bien nyemo bonya ci la ko nyo fa nyina ay shena la ni de parce que ni ma shena la ni yemira ko du fofu man du ga ba ba ni bisika ke na la shena de wada ni bisika wa sha te mo no nye a bu fu no fe kam na la fa parce que ale te shena la ni abese mo fa bu fu ko so ate shena la ni abese ya wu ba do ya bese musunya like bese nyombo ya ke parce que ala ko kana ke mi ko me ke pia donc il y a le couple parce que te shena la ni ko so abe ke pia dila ko yi sarana ila ko shena la ni wa samu wa toa hein ay maka foye ko ya la mi na ka ba la mi na afodo bi ni wa ko nyama wa in kana abudan habashiya hadisa de ko ta'amara alaikum abudan habashiya man moji ko ali nakata soro ko aya nyemgo ko ba ke jon le farafin jonama ko lu kana arabu fe farafinya ali bi nu yere sango ma anu yere farak be afisa anyere anu diani oma ani anguru kai gurushi ani ambi aboto ay kata fi abodo ani anguru foto ay kai guru foke o aba sabati bi fo yama sama ya farafina mu ube kani me amba ube tu yama ka se ko do ma donc ko lu kana arabu kote farafin min wolo kana ajona ma o te fun kurwa me ko kwali na jon ka ke kuni farafin jon no ka ke ya nyimoy ila ko ya kuma kamu farafin kwali ko farafin fa bi ga da ba fin le atele ma ala ba ki le ya nyimole aka mi ko kila ko ya okay aka fo ko da do mi dai aka fo ko kana mi kana okay aka ko mi ke okay ila ko tene no no mi ko ni sa no diko fa sa man fa man ni asha mi gun wani wa man asha ya ishu minkum ko ni mo mi nga shi soro ko ne man kire wanya ko na la ka shi di ni ma alu fufuma fa sa yara ikhtilafan kaseera o bena kaba ko shiyame o bena ko shiyame ministra me ba na mina fa mo to akri kanya wole watio bi tila ko na ka na la ka shi di ma o bena ko shiyame mi fo ni no takri akan kan mi ga bi no takri abe sutunya li be binga li be de be fa do ya be ko chetu shame o ministre me adon onya fa ina ba ido yere koshi ay ko to na ko klam mu do ay mawe ni ma mi fo ye ni ma mi ge fa yere kosu la ma fo na sera ba bere wi ni ulu kam ge ko mi ba ka se million ko mi kumba ko mi ali ulu na million mi ka fo ye wa jawu ka donc ni ka tira ye mi fo tabani li ko ani ko ale sarana na ama se to ho yo le ama su do parce que ni mo ka shiala ni bena se na ka shiala ni bena sundu parce que ne ka ko singaro ba bo pala ko sundu ko ma le shiena la ni abena sundu ni mo ka ni ka ko kana nyongo ya ke na shiena la ni abena mo ko ne ko kana mo sunna ni ko kana mo ya wori na ya nem da na biya kuna na ka bra barado ka corruption na ka do la go mani abena mo bu fo mala mais ni te shiena la ni aga sauke abe sutana sauke kila ko nyanga bala ko nyemo ka bi fa nyina kwa ayo baraka ali ya nyemo ka ku ya fisai ali ka fokuli a lonia kono eta lonia buta lonia mais na la ka le question de service akunya ala lima mu ile ya lonia boale na ka fokwa ida ma dai duti ya ba dalil ma ya soro ya nafuru abwa nafuru ichani ye de mu ya sha semi ye wochi dai mais kila ko o te nyemo ni nyemo le ka ba ka fokwa ni pa ko donc we yara na kallo nyemgo bonya ana dinamina anina be voilà ko di yo tira so me wati do yo na nga foti do bena ko ba donc ana ka nyemgo bonya ku de yo avec ma non tira na do bena ka dama ako hadisa goro ko asamu watwa ko nyemi va nyina de nyemgo kam bonya nyemgo kuma kama bato yala mi kanya et puis akuto fo ku ya ke kanya على المرء المسلم السمو وطاعة على المرء المسلم c'est-à-dire ko kamien kala bara kala appliquer ko le sama dunya kono nyamo kambi bo ko ke aya sedi kundigi aya manna kundigi aya lutigi kabla tigi jamana tigi service na kambi bo ko wala bara ni le ko ni sama le akma kamuya akodo fo ko ay na lere ali ka ta so ko mo chama tena lere mo sha monta na be ya lere o kana ya bana lere
ay ka to ko ay baramo be digdibe wolemna ko ekrelete foyna ekrenta miwe o kana na ba voile re na ka fule wala ni jamana ko angana o ko soge ni jamana ko angana mike bara yo mi ay na dina na ay ka ko be to ko mo ekrenta to na dina o kini ya banna ko ma kasi ko yebere ka lo na do ko ni ko bere ke ba do ya kana liya ba ko bere ke ma ko du ke wa shera kana ila do ko du ko ha ko be woni ga sani be sunya liya be woni ga voilà non ko du ke ba nyamuli ke la shera kana ke nyamula do bere ke la do ya kana le ke ba bere ke la ba bere ke ma donc tu l'as mis na be ko ni mo kan ba to tout ma be aka mi ko fima ahabba wa kara ana mi bo a dile kwa nyekete okay ana mi bo manile ma o manile mais alle lo kwa nyekete kwa ake ako kwa nyimige kwa nyesuri kana ubi kwa ngana mige me wo manini me anyim papa ton kutum yan ko che kutum an ba che kutum jamana ti kutum ni si ko deus pato ku yoke mais tu m'as dit de ma lam yo maro bi maasiya tant que nakoni na mi wa ko mi ngendo ta la sosoko nakoni nga fo ko mi ke ya ke adiala ile ma jale ni ka ke nakon tini ala da ma parce que rabu kaida ba do le amru ma kaskini kuma bamdo wa do ye mote mo do diana muka kala da ko woni mu te fa ma de do diana muka mais ni ka do be ni ala da ma mais no ko ni te bara monya susu ata ni mo kan ka boye voilà ni mo ta bonya wajibule ama nyama bonya jide be kana voilà nama bonya ala fana mandu baza wala ko ala ko kana ko surat nur la lumière verset 63 ni ka wala ko ala ko di falyahzar allazina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitna aw tusibahum adhabun ala ko pana ko surat nur sa bioro ni haya sabana ala ko mo wi yere koroshi ko yere koroshi munu nyem ko sosoa munu ci la kan sosoa o atio même bi munu ya kadati sosoa munu digiti sosoa munu ya de service munu jemati sosoa munu ministre sosoa munu aba sosoa munu afa sosoa munu a chef sosoa ko yere koroshi mo munu aya nyem o sosoa o kana ba ko bana ba ko watana ko do sorolo ou bien bo ala ba ma ko du donc il y a un numéro sosor pour du balai qui simplement mais qui ça comme on le dit là tu as sallallahu alayhi wa sallam probablement qu'il a créé dokeni salama la kono la voiture ay wani ngi commence nya vraiment ay tuni créé da ci la wani fa mo ko ay lo yorom na automatia ça mo ta sha on ka fu ta sha yi wolu kana ko ay lo ya alu do mo bilul bola alu bien finalement na to yone alu wa bien va na wa do ta fam ay na wuli damna ko anga genya magenya ko ina isora o damna ni do na shena ku ja mo ku ja ku sa mo do fandu ka fu ka shi ko ya shade ku bien na ko yoro be mota se ka mo na ni genya damna kana ni biya sa mo ta ba alhamdulillah munu te ko mani idi ko ku ku rewe lu ko kwa yo wakte kwa yo so munu ba bi na ni ba fu munu ba tro ne wa mo ya direge ni bo munu ba kwa do do mo yo ane wa so ni funa kasora tuma fo kai kana do wonde ko kana boye ko kadde ana majana fa tuya donc bugu ko nganga na wale fande ko tuya do wa ala wa ba ganya la na bo ba so so do ko ko tawa mo ba ngani ku ka cheka la mo bi do fa ngani ku ka cheka kele lo ma do se do da fa wona ya mo bele to ko me o mo bele ta ko mo ka do plan le kana o ka ya bugu ta bla ka do ya tumi ko ma ani do ya ni soje ka do auta mo ni ka do sa mo ni madina ke kana alu ba kala mo wa mi kana nyam no mo sama bay bura ko ma ko ka fuba kay ko wani be sama biuru la landi ay ko video ko ma wani ko hoju celu fufla sama biuru la landi yoro lay jide na jaw ma ni mo ka so donc o le ko sala ko ne ka frati ni mo ka so ma kay bo at ko do so do ko mandela donc ni mo ka so amen donc non kan ni mo kan ka bunya nya be adin ma o le ko sallallahu alaihi wasallam ko hadisa bure ko mo mota aku kormambo ni mo yere su ko de mo mina kroy les endés pour ni taw bunya ko te sama yoy mo ka kroy ati mo sama te sama yo mais il est plus âgé que toi tu l'as ko ni taw bunya ko te sama yoy donc kormam mo bunya dinam no mo mi ga wulu ni biya ko ni ka ba ka ho ani yo bre
كوي بدين غروتي ناي فاتي يكو فالي الاخ الخبير في منزله الاب ناي فاتي كوي اي كروجي ميني كوي فالي اي فابو ني لا وكا او بلا فبلاشيا دونك وي يرانا كو نيامو بونيا كو دينا ماتوي دونك ني نيامو ما بونيا ما سونيا برما كانا كما سونيا جيني ni bunya ka bo dunya to ni bunya ka bo funu mo ni nyoche na ka bo dewu ni wo oche na ka bo bara no ni nyoche na ka bo jema dewu ni nyoche c'est dit mi da tout sou mo bebe mais mi ne do to a bunya be ana gine na ni bunya be ya ala fa ka ma baraka donc so tarbiya c'est dit la moli ko duya ni kam wa balu ni mala mo te bunya ni wa balu am te mo amona donc ni mo ko mala mo kanya abe chelike mais ali wala mako mu bi won ni kala mo kanya abi nafa ane sama ya mo wala nafa kala ane wala don ni funga don fofo ne bi mo ajuni mo obi se kan na mo ye atam boy bu kamara wala mais mi ne ko so yela digi na wala donc la digi ni bre ya bere ke ya e benaye souvent pour du chama a frena yele donc ana mi wona woni ne fonfon ni mal be minga ka ke minga ka fo ça dit ni ma ke watio e bo atro ya so donc tane bari fwa ko ko ina kana fwa ne wati ni bela da wati bi se wa do me anna fa bo bere parce que ma na fo no ne wole la mo li fani e kanu e bi jama masala mo te shina mo mun yeduna mo te shina e kara mo te yeduna katime afanya baka ali bi den vitinu fle anu mu mo kara mawe de vitinu de ka ma mi bonya kwa na kesini a wole mena ali le kan so tui ali le directeur de l'école ni de classe mignon na metti ka ko kana ngesa ko do fulinya bari ni ka ko do ko metti ko ta ko kan le voilà donc ko le yele mais ni kan ni e bi wolo mo te shina fu mi na kwa lo ni ko ya bi shi ka ya bari ko afa o le te ka mo wi ke bi shi ya do ko alu ma kana do ko bi shi mais bi ni ka mo wi kwa wa gbe bala kunta gouvernement be lo do di ni mo le wi ka fo ko a men sam ka bonya mais na to mo wi lo fo te da mi kwa da te da bon mais ale be fo ko on ka so ale fa jale ba wo sa ko ale kange ale fa te mo ko le ale abe sa ale na ka fu nya lo do ale be ko ko nde be ko a ko na to luma mais ben to luma ita liberté le we ate votre liberté personnelle parce que moi c'est même ça non minga ta ko mo bwe et puis me baraka oka no ni kamo te minga na fa ni mo dibe e kala mo che e bo bo ko baraka di le ma e baraka di e bo bo ko be ko poyi donc ana flé na la flé ko di bebe ko kambonya no me kam barayo aya nyemo bunya kake samere na ni ne ali moto ma bunya ile abunya ile ke exemple barayo ya ndukono al fatia makam bunya il fatia bunya il korote bunya inya ya batu doli parce que ko ko ndala ki lo la ku yake dikake we batu doli batu dans des séries batu dans des simandoni batu dans des liés mais ala ko kuye ko ko lo la ko de ba wajine ma ko batu ko nikake ake nyami we ake wati we ake bromi we wa dale ko batu doli donc ala ka ko kwa jila batu we batu kwa ni ala ira batu we batu kwa nyemo we batu na ko ni mai bla ni soso akan kala batu na ala majaliye ana mi wa ni o mandine mais ni nyemo kan le kwa yake ana mi wa ni wa daniele ni nyemo kan le ate natana ke ala ka dimi ko yi natana ke ala tan ko yi okay mais na kana so sa ba le wol ta sunya like non shendo madala ala dina na ofo ala na ando akugwa obekani ana hera ogo donc ma finya buluma amisika mi vo ni mo bunya ka odele ni mo bunya kwa na kanle ni mo bunya kila kanle ni mo bunya ana dunyandre ko na yakoro ni mo bunya ya an sama ya tui an ko betui bono ni bo ani melanche ulu ba berani ni muso ke gidia wa ko si uya imadi ali sama ya mo fa ni me an ba unya be mo to okay ambe mo te non bunya ba kana bono wale muwe ambe ngele ni ale ka bunya o ba be na ka bunya anuta funga le ni anuta be mechele ni ale ke denwe don ba bunya
aussi ni akoro o te ana kono o te ko me o te ana bi on to aka ko be ka ba ika suma tiga biso ka tuma tiga di biso ai ma diga dia chema mais o te ana bi on to donc ni mo bunya a ko na ko ni mo bunya a tira ma ko ni mo bunya a srame ya ni mo bunya yere a yere ana bi on to bi on to yo bara yo susu ko ay no yo a be ko règlement intérieur hein bara yo susu ali bo mu ko ya no wando ka si ko do be na bla ko mi de ka mi ka ma do ya ngure ya no ni ko do yo ma ko fo ma ka o ka voilà donc ko te kwa do be ni so ko ala ile na dunya na ni wele donc fo ni mo bunya fo ni place brebe dama mais anga na jonyo mo bunya ka na ka joka akani mais abo raja parce que na mo ma la mo ni ka boluma na ko ala mo be ala mo be no kata na la ballon ko ala ko so ko metri bo parce que ala ballon ni luma amala mo donc abo wa chini ke shabaka anga ni kala ballon luma aka bunya ko ni chifle ni kala shimina mo ko abi sene ke ye abe sene ni ka mina ballon ka to wuro ko do ke sa ka bi ko to afre abe bunya duna mais ni ka man wala lolo ka so mi be wolo wuru mi mo kina mi mo madina ni ka mina mo ko mo gbe da ko mo gbe na ka mo timi ngam wada do wala me ni ka wuru mina mo kwa dro gini u be kwa ya ni eso o be timi wada mo timi wada parce que wala mo ni wada donc na ma yera mo na ma de ya mo bere bere a hakri ya ko timi nani ani kuma ni bere bere do donc no mo bunya dina do le mo di binya do le salama do le ko be sala la mo. Alors Oustaz, oui. Merci beaucoup. Voilà, là, on a un peu développé le sujet en ce qui concerne le respect des aînés. Maintenant, en fait, moi, je veux savoir quelque chose. Oui. Parce que parmi les conséquences, on a dit que le non-respect des aînés est un non-respect de la parole de Dieu. C'est ça. Des principes de Dieu, parce que Dieu même a dit respecter les aînés. Donc, ne pas respecter les aînés, c'est enfreindre aux lois de l'islam, c'est enfreindre à la parole, n'est-ce pas, du Tout-Puissant Allah. C'est ça. Maintenant, ce que moi je voulais savoir, le fait de respecter les aînés, qu'est-ce que ça peut apporter à notre société d'aujourd'hui? Ça peut apporter beaucoup de choses dans notre société. Le développement, l'ordre, la paix, ça peut apporter tout. Si on a ces éléments-là, on a tout. Mais le pays développé aujourd'hui, si vous respectez, si vous voyez bien, il y a le respect là-bas. Justement. Ils ont gardé leur tradition. Chaque pays développé dans le monde aujourd'hui, ils ont gardé leur tradition. C'est vrai. Où est la Chine, hein? Taïwan, Japon. Même aujourd'hui, respect vous fait. Non, vous n'avez pas. Mais elle va avoir bientôt. Mais ils ont un problème. Il faut aller aux États-Unis d'Amérique. L'hérité au monde de Mouchidoa. La dépravation des mœurs. Ah, d'accord. Nous avons la leçon qu'a dit nous, on va gagner un boy. Bon, on va nous appliquer. Il faut voir le dit. Mais il y a un problème. Il les met ou bien il les débat. Ni de mais ni faté na lo ga ni faté o wa dio ni faté na ni amona ni ba ka mi si o ben ba ka tete bi ni shenali ngala mo chenga ibi nyabunya ni mi diseni bi mais foti ni na mina ni amona ba ta ni na me foti wala wa comme on enfant va gâter ou bien foti ni le ni mettre nda di na dem lo ma ulu ka ka baraka mo non foti le foti ni le ah donc il faut que anya azika le ni anga lo ni foti ni le ou bien faut-il en dérouler. Donc la responsabilité, les responsabilités sont partagées. Voilà, tant que Nam n'a qu'à partager, chacun prend pour lui, chacun fait une réflexion approfondie autour de ce qui se passe. En même mieux que qui a même l'influence qui a. Mais ça ne va pas passer. Voilà, mais ça ne peut pas passer. D'accord. Alors, tout de suite, j'ai envie de demander. Oui. On a parlé des aînés. Alors, les aînés, tout court, on va dire, c'est ceux qui sont nés avant nous, ou bien en d'autres termes, nos collaborateurs, peut-être nos dirigeants, on va dire, nos dirigeants dans tous les domaines, que ce soit nos imams, que ce soit le chef d'entreprise, que ce soit le directeur de l'école et tout. Maintenant, en fait, moi, je veux savoir si les aînés, le thème aîné, est-ce que ça se limite seulement à l'âge?
J'explique pour que vous compreniez mieux. C'est comme une femme comme ça et puis son mari. On va dire, monsieur est le chef de la famille. Et pourtant, monsieur est moins âgé que madame. Est-ce que c'est cet état de fait-là? Comment est-ce que vous gérez? Voilà. Si vous avez bien compris ce qu'on a dit, on a parlé des responsables, la responsabilité des responsables. Ça peut ne pas avoir lié avec l'âge. D'accord. Et puis, il y a l'aîné, tout court. C'est-à-dire, celui qui est venu dans le... Non, non, c'est pas dans la famille. Celui qui est venu dans le monde avant vous. C'est un aîné. C'est un aîné. C'est la première c'est un aîné. Du moment où il est né avant toi. Il est né avant toi. Donc tu dois le respecter. Parce qu'il est venu avant toi. En plus de ça, maintenant, si on vient sur le plan de la religion, par exemple, un imam, celui qui a seul qui a l'attitude de la durée de la prière. Mais personne derrière lui, même si son papa est derrière lui, t'en as oublié. Attendre son fils qui est l'imam. Donc ça nous montre déjà tout. Les parents, c'est-à-dire l'imam, le père est là, la mère est là. Est-ce qu'ils ont obligation de respecter parce qu'il est l'imam? Non, si on vient à la maison, les parents d'abord. Parce qu'il y a il akramakum indallahi atikakum. Quand il y a un officiellement à la fin, c'est ton enfant, il est l'imam. Donc tu es obligé de le respecter. C'est ton fils qui est sous-préfet. Ou bien le ministre. Tu dois venir, nous donnons la veille de téléphone parce qu'il y a des bouillons à placer les gars. Mais maintenant, l'humain, c'est pas dire que moi je suis imam, il faut dire que l'humain non, pas qu'il est faux. Non, c'est les gens qui sont là, qui sont là, man soma. Dans un endroit où il est en train d'exercer ses fonctions de chef, ses fonctions d'imam, ses fonctions de dirigeant. Il faut le respecter. On le respecte. Mais déjà à la maison, il reste d'enfant. Oui, il est enfant. Même si il est des services. Allez les directeurs, allez les inspecteurs. Aïe Moussolien, l'humain, habille à Dieu, Kabel Barkadima. Mais n'a pas Bararo. Et quand Bararo Bouya, la partie moule, il y a Dinako, qui n'y a pas Bouya. Alors, on est quoi les John Kaki, il y a des moyens. Donc, allez John Kaki, allez les Denka qui a des moyens. Allez les Mousso qui a des moyens. Au Bouya, Bararo Bouya, au Bedama. Voilà, donc, l'islam, c'est un ensemble. J'ai dit que c'est complet. D'accord. Mais Imam, la toute dernière question, est-ce que dire la vérité à un aîné est un manque de respect? Bon, non, ça peut n'est pas un manque de respect, ça peut être aussi. D'accord. Oui. Ça dépend de quoi? Ça dépend des circonstances. D'accord. Je donne un exemple. Par exemple, les cas à la sorte, à foyer, parce qu'il y a des contextes. Tiens, au foyer, là. Et le vraiment mollet. Devant les gens, devant sa femme. Devant tout le monde, non, pas écouter, oui, pas écouter. Non, c'est pas comme ça. Hein? Il y a des gens là, tu vas le trouver chez lui, un mari, il va y avoir un cas sinon, quand il m'a respecté. Le respect qu'on parle là, ce n'est pas dinant. Parce qu'on dit qu'il y a des fois, oui, mais il y a des fois, il y a des fois, quoi que pour fois, il faut alors, what do you sabili rabbika bil hikma wal mawizati hasana? Que mo wuli akwa la kuma ya ke kanya ya ke ni hakli. C'est ça maintenant la sagesse. Oui, c'est la vérité, mais la vérité là, est-ce que je dois dire ici? Est-ce que je dois dire comme ça? C'est l'endroit approprié. L'endroit approprié, le ton à utiliser, la manière. C'est tout ça, ça compte. La posture même. Ah, tout ça, ça compte. Parce que tu ne vas pas dire que c'est ta maman, il va le savoir, non. Si il y a des gens le met, est-ce qu'il y a un le roi? Il y a un le roi. Est-ce qu'il y a un le roi? Donc ça, ça compte. Donc, il y a un cas pour voir, tu peux bien, mais il y a encore un là-bas. Bien, merci beaucoup à tous nos téléspectateurs, à tous ceux qui nous suivent dans toutes nos émissions. Aujourd'hui, on parlait de religion et nous étions avec l'imam Kanté et il nous parlait justement du respect des aînés.
et à travers son développement, il faut juste conclure que le non-respect des aînés est un non-respect de la parole du Tout-Puissant. C'est ça. Sur ce, nous allons vous souhaiter une très belle journée et on se donne rendez-vous pour un prochain numéro. Surtout, ne vous désabonnez pas.